Panggapunta iti Strawberry Festival tayo, nakakonvenan nga iti Strawberry Festival Executive Committee nagrugidi last year in Tata. Na-authorize matan ti opisina ti Municipal Mayor nga to enter into a MOA or a contract due to the winning bidder diti man nag-manage iti commercial trade fair diti man banda iti Chem 5. So kasay niya at the same time dagiti man chairpersons matan ti different committees kat na-identifyan and ikanto yung ti authority suda nag-conduct the respective meetings tan kadagiti man institutionalized nga activities tayo for the Strawberry Festivals. So meaning the institutionalized activities dagito yung nakasurat di ordinansya. Dagito yung opening program, dagito man mako nga main civic parade and main program, street dancing, float parade, Dong Bani Kabadjong, Jobs Fair, barangay night, kanda dumapay. Dagito yung biggest and shortest strawberry, baking of the strawberry shortcake, etc. So dagiti activities nga institutionalized kana dapat duma. So the budget at the Strawberry Festival at almost 6 or 7 million nga nakaalat isay. Awan pa ilang finalize specifically dagiti man specifically kadagiti main activities nga madagiti kasi nga budget tayo nga may sagsagana. Sir, uray na sa pang adabati ko kalang guest tayo from national or okay. Jay madama i-coordinate tayo matlang sigurado tayo karon nga nag-invite tayo ko mati guest jay man ko maimbitaran tayo isu na ko mati umay hanga di representative na. So we are still on the process nga dito man agkon contact jay man jay nga to whoever no sino man ti mabalin nga alam tayo nga guest. So ako pi masumbatan.